Guys, kinsa man sila guys. Kailan mo na guys. Bali magsagit sa mga tao guys. Kamay babay man. Wala man ko kailan kinsa ni sila guys. Wala ko kinsa man sila guys. Kailan man na nila. Wala guys, kinsa man sila. Guys, kinsa man sila guys. Kailan man na nila guys. Sila ba? Vlogger daw ni sila guro guys. Hello. Sikat makayo sila guys. Sikat kayo sila. Lalo kailan nila ba bro. Sikat yun din sila. Oh, bisa katuo katulaw. Isa man doon sila. Oh, kanas lang ba. Kailan mo na. Kanas lang guys. Kailan mo na guys. Babay ito guys. Babay. Diba ta kaila. Oh babay. Bisa wala kaila. Idol. Ang idol. Sa gulat lang. Oh, ilagal lagi. Oy, nasi. Sapos niya. Oh, mga vlogger daw na guys. Vlogger